Hello guys, good afternoon. Dito tayo ngayon sa aming poultry guys. Kasama ko pala si Justin. Manguha kami ng itlog. Tara guys, samahan niyo kami guys. Tara guys. Hi guys, tara guys. Ito na po yung itlog guys. Ito yung aming alaga guys. So, 60 head. Yan. Paki-like na lang guys at paki-subscribe na lang guys sa aking YouTube channel guys para lagi updated sa mga bagong videos na ilalabas. Manguha kami ng itlog guys. Ayun, ang itlog na guys. Oh. Yun na guys oh. Yun na guys. Oh. Ang itlog na guys ang amin ng manok. Go Yun na, guys. Kylie. Babae naman talaga. Ay, pa isa guys, dalawa na guys oh. Oh. Kunin mo natin. Kunin na po ni Justin ang itlog. Paki-like na lang guys at paki-subscribe na lang guys sa aming YouTube channel para lagi updated sa mga bagong videos na ilalabas. Ito na guys oh. Patingin na daw 10. Yan guys, laki guys oh. Isa pa ipatin, saan niyo ipatin? Ipatin, ito patin. Abot na 10. Okay, ako kukuha 10. Oh, amot itong 10. Ito 10, ito ang amoy manok, guys. Guys oh. Bigat. So, guys. Guys, dalawang itlog kami guys. Kasi kanina guys, isang tray. Guys, huwag niyong kalimutang mag-like guys at paki-subscribe na lang guys sa aking YouTube channel guys para lagi updated sa mga bagong videos namin nila ilalabas. Oo nga po guys. So, guys, 60 heads siya guys. Ako dapat. Laki na ito guys oh. Laki. Sama namin si Nicole at si Justin. Ayan guys oh. Laki na ito guys. Ito liit. Mabigat. Bigat daw. Okay, iba naman. Tingnan guys, baka meron pa. Ayan sila guys oh. Ayan guys oh. Guys. Itlog na naman. Ayan guys, ang aming alaga. Ayan, may itlog yan guys oh. Ito ang aming RTL. Guys. Okay guys. Huwag kalimutang mag-like guys at paki-subscribe na lang guys sa aking video guys para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas guys. Guys oh. Yan ang aming 60 heads. Ayan guys. Okay guys, sige guys, hanggang dito lang muna guys. Sige.